हेलो सांग मैंने वेलकम कर मोर आउ गोटे मिनी ब्लॉग को। देखो मु पूरा पूरी रेडी हो सारी कहीं मु आज जी दीदी घर आमको जीजू आसना फाइनाली मु जीजू एवं मो सान भाई चलू दीदी घर को। फाइनाली आमे आसी पहुंची गलु मो दीदी घरे एवं मो दीदी देखंतु रोसे घरे कौन करची बहुत सुंदर सुंदर आइटम आज बनई दीदी एक बहुत आज बनई कौन बनई भात अरुआ भात आउ ता सहित हरड़ डाली ଏବଂ ଭେଣ୍ଡି ଖଟା ଖିଚୁଡ଼ିଟା ବନେଇଥିଲେ ବୋଉ ସେ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ହେଇଛି ତା ସହିତ ଖାଇବାର ସହିତ ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ନହେଲେ ତ ହବନି। ଏବେ ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବା ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ମୋ ଦିଦି ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।